अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पिछले 4 सालों में इस मौजूदा निज़ाम ने पाकिस्तान को हर तरीके से तबाह किया है, चाहे वो मैशत हो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर्जे लेने हो, बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तबाह करना हो, पाकिस्तान की शहरों पर गोलियाँ चलानी हो, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। अब इसी तरह का काम ये कश्मीर में भी कर रहे हैं। कश्मीर में इस वक्त जिस तरह की तहरीक चल रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही यूनिक तहरीक चल रही है, क्योंकि इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये वोट नहीं मांगते और कश्मीर की आवाम इस तहरीक को सपोर्ट कर रही है। बल्कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने इनाम रखा हुआ है कि जो उनके लीडर्स हैं उनको अगर आप पकड़ेंगे तो हम आपको 1 करोड़ इनाम देंगे। कल रात आपने अगर प्रोटेस्ट देखा हो, जब उन्होंने कहा कि आप मोबाइल्स की जो लाइट्स हैं वो ऑन करें, अवाम का एक जमे गफ़ीर था, बहुत ही बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पहले तो ऐसा होता था कि आज़ाद कश्मीर के लोग ये कहते थे, जब मकबूजा कश्मीर में हालात ख़राब होते थे, वो कहते थे कि इस वक्त वहाँ पर कांग्रेस क्या कर रही है, मोदी क्या कर रहा है, रॉ का क्या रोल है कश्मीर में। तो हम ये कहते थे, कश्मीरी लोग कहते थे कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है। अब नौबत ये आ गई है कि वहाँ की साइड के जो लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, यह कश्मीरियों पर चढ़ाई कर रहे हैं। यह कह रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब कश्मीरियों पर ही चढ़ाई कर रहे हैं। और जिस तरह की तहरीक कश्मीरी कर रहे हैं, इस तरह की तहरीक हमने पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखी। अवाम का एक जमे गफ़ीर है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। अब 12 सीटों तक सिर्फ मामला नहीं रह गया, अब इनको मुज़ाकरात करने ही करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो मौजूदा निज़ाम है, इस कदर ढीठ है, इन्होंने भी कसम उठाई हुई है, जब तक कश्मीरियों को तोड़ेंगे नहीं। हमारे पास जो है बंदूकें भी हैं, हमारे पास असलहा भी है, तो हम ताकत के दम पर हमने इनको ख़त्म करना है, जो कि मुमकिन नहीं है। KPK में इन्होंने इसी तरह की सूरत हाल बनाई और KPK के लोग चले मान भी गए। KPK एक अलग चीज़ है, लेकिन कश्मीर की जहाँ पर बात आ जाती है, आपने बलूचिस्तान में भी जुल्म किया, कराची में भी। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसा खिता नहीं है जहाँ पर अमन हो। और इस तरह के कई सारे सानियात हुए हैं इस 4 साल टेनोर में। सानिया मुरीद क्या हुआ, जहाँ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोगों को मारा गया, कंटेनर्स जलाए गए। साद रिजवी का अभी भी कोई पता नहीं है, उसकी पार्टी का नाम और निशान इन्होंने मिटा दिया है। इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुए, एक नमाज़ पढ़ते शख्स को इन्होंने कंटेनर से गिराया, सरेआम गोलियां चलाई, ख़वातीन को सड़कों में घसीटा। पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ के साथ किनिया में क्या कुछ हुआ, उनको शहीद किया गया, उनकी फैमिली को किस तरह ट्रीट किया इन्होंने। मरियम नवाज़ वो ट्वीट क्या करती हैं, आप ज़रा वो ट्वीट दोबारा देखें। मजाक उड़ाया अरशद शरीफ का जब वो शहीद हुए। और इस तरह के अनगिनत सानियात। पाकिस्तान दहशतगर्दी इनके कंट्रोल में नहीं है। बरी इमाम में इधर इस्लामाबाद में अटैक हुआ, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए। और इसके साथ साथ KPK के अंदर जिस तरह के ऑपरेशन हुए, वादी तीरा में हालात आपके सामने हैं। बलूचिस्तान में एक बार फिर ये पिछले दिनों जो हादसा पेश आया था, ट्रेन का ही जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर टारगेट किया गया और BLA वालों ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और ये कह रहे थे कि ये सिर्फ एक SHO की मार है, हमने दहशतगर्दों को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। अब वो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, उसका काम ये है यहाँ पर वो हालात संभाले। वो कभी तेहरान होता है, कभी अमेरिका। ये सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, जंग रुकवा रहे हैं ईरान और अमेरिका की। इनकी औकात है? ये जूते पॉलिश करने वाले घटिया इंसान, इनका आप किरदार देखें आप किस कदर गलीज़ है। ये अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाएंगे। अमेरिका 2 जुमले इनकी तारीफ में बोल दे, ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा कर दिया है। कुछ आप खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान की आवाम को आप बख्शें। किसी सूरत आप छोड़ ही नहीं रही, पाकिस्तान की आवाम का आपने खून चूसा हुआ है। महंगाई इस वक्त आपके सामने है, एक गरीब आदमी इस वक्त कैसे सर्वाइव करता होगा, आपको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है? आप ज़रा स्टेट्स उठा के देखें। पाकिस्तान में गुर्बत इस कदर ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब आदमी इस वक्त इस कदर परेशान हाल है, मुसीबतों का एक बोझ है उसके ऊपर। खुद ये गाड़ियों में भर भर के पेट्रोल भी लेके जा रहे हैं, लग्जरी जो है इनके ट्रिप्स हो रहे हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी जापान, कभी ऑस्ट्रिया, कभी अमेरिका, कभी यहाँ कभी वहाँ सर्जरीज हो रही हैं इनकी, इलाज हो रहे हैं इनके। और गरीब अवाम, पाकिस्तान की अवाम को इन्होंने उन हालात पे छोड़ दिया है कि अब वहाँ पर पाकिस्तान की अवाम करे तो क्या करे। इससे पहले पाकिस्तान के इस कदर हालात ख़राब हुए ही नहीं हैं, इस बार तो मुँह तक आ गई है। और अभी ये कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त अवाम के एक जमे गफ़ीर है, उन्होंने तो हार माननी नहीं है। मुजफ्फराबाद उन्होंने पहुंचना है बाइक्स में, और ट्रांसपोर्ट की इतनी बड़ी तादाद है, पहाड़ों पे लोग निकल आए हैं, सड़कों पे
ان کا ایک جم غفیر ہے، وہ کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے۔ یہ ظلم آپ جتنا بھی کنٹینیو کریں گے، آپ نے چاہے جو کچھ مرضی ہے آپ نے کرنا ہے، آپ کو آخر میں گھٹنے ٹیکنے ہوں گے کشمیریوں کے سامنے۔ وہ اپنے جائز مطالبات آپ سے مانگ رہے ہیں۔ ابھی جیسے ہی الیکشن قریب آئے آپ کو تکلیف ہو گئی ہے۔ آج سے 8 ماہ پہلے سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ آپ کے مطالبات مانے جائیں گے، موجودہ نظام کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہوئے تھے، لیکن فیلڈ مارشل کو اس قدر ڈھیٹ بندہ ہے نا، یہ پاکستان کو اللہ معافی کرے، اس نے پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ دماغی مریض ہے۔ یہ بندہ عمران خان کو کہتا ہے، ایک بندے کو پچھلے 4 سال سے اس نے جیل میں بھی رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس قدر اس کی گھٹیا مینٹلٹی ہے، اس قدر اسے خوف ہے عمران خان کا بھی۔ سوئٹزرلینڈ گیا، یہ جیکٹ پہن کے گیا، آپ کو بتاؤں میں سوئٹزرلینڈ گیا ہے، وہاں پر بھی اسے جان کا خطرہ تھا۔ سوئٹزرلینڈ جو کہ دنیا کا سب سے آپ یہ سمجھ لیں کہ پرامن کنٹری ہے، جہاں پر دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پرامن لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بھی ہے جیکٹ پہن کے گیا کہ کوئی پاکستانی نہ آ جائے مجھے مار ہی نہ دے۔ اس قدر عوام میں نفرت ہے اس کے لیے، جہاں کہیں بھی جائے گا، امریکہ جائے گا، ایران جائے گا، تہران جائے گا، اس کو خوف ہے اس قدر کہ یہ جیکٹ پہن کے جاتا ہے، یہ لائف جیکٹ۔ اس بندے کی نہ کوئی مینٹلٹی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ اس کے اندر کوئی لیڈرشپ کوالٹیز ہے، اپنے آپ کو یہ صحابہ اکرام سے کمپیئر کرتا ہے، اس قدر گھٹیا انسان ہے یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنائے گا، پاکستان کی عوام کو یہ بتائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پاکستان کی عوام اب تو کافی زیادہ اویئرنیس پھیل گئی ہے، آج کل AI کا دور ہے، خبریں ایسے سامنے آ جاتی ہیں، آپ ایک کلک کریں آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جاتی ہے۔ آج کل ہر بندے کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا کردار ہے، اس سے پہلے تو پاکستان کی عوام کو پتہ نہیں تھا، صرف پڑھے لکھے جو انسان تھے انہیں پتہ تھا ان کا گھٹیا چہرہ، ان کا کالا مکروہ چہرہ۔ اب تو پاکستان کے بندے بندے کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ آپ کس قدر گھٹیا ہیں، آپ کی کیا مینٹلٹی ہے، آپ پاکستان سے کس قدر محب الوطن ہے، سب کو پتہ ہے۔ کوئی محبت نہیں ہے، نہ آپ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں، استثنا لیا ہوا ہے 26ویں ترمیم 27ویں، اور آپ 28 امینڈمنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ایک ایکسٹینشن لینے کے لیے اربوں خربوں روپے یہ کماتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ پاکستان کا اس وقت جو سب سے کرپٹ ادارہ ہے وہ پاکستان آرمی ہے، اور اس میں بھی میں سپاہیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو غریب خاندان سے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے، بریگیڈیئر، جرنیل، یہ جو ہے، یہ میرا یہ ماننا ہے، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ایگری نہ کریں، یہ جو بھی کیڈٹس بھرتی ہوتے ہیں ان کی تربیت یہ ایسی کی جاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی باہر کے انسان کو انسان سمجھنا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ بھی کیڈٹ بھرتی ہوتا ہے شروع سے ہی ان کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ آپ نے باہر کے انسان کو انسان نہیں سمجھنا، جو بھی کیڈٹ بھرتی ہوتا ہے۔ حالانکہ بچپن میں ہمیں بھی بڑا شوق تھا کہ ہم بھی پاکستان آرمی جوائن کریں گے، یونیفارم پہنیں گے، لیکن وہ ایسے شوق ختم ہوئے کہ کیا بتائیں آپ کو۔ تو پاکستان آرمی اس وقت پاکستان کا جو سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پاکستان کو سب سے لوٹنے والا ڈپارٹمنٹ ہے، اور سب سے گھٹیا کردار جو ہے اس وقت عاصم منیر کا ہے، پاکستان کی آرمی کا ہے۔ جو پرائم منسٹر بھی ان کی مرضی کے خلاف فیصلے کرے یہ اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ کشمیر میں اس وقت حالات بہت خراب ہیں، اس حوالے سے آگے بھی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔